السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز ہے ود مہر عباسی. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں میں دل سے ان کی سیاسی دور اندیشی کے قائل ہوں. آپ نے پاناما الزامات پر میاں صاحب کے قوم سے خطاب کو کہا کہ یہ بیل مجھے مار کے مترادف ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آستینوں کے سانپ سے بچنا چاہیے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہوئیں. تو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد حزب اختلاف آج کے ٹائم پہ ناؤ کیا مشورہ دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو, حکومت وقت کو اور ان کے خاندان کو, which is facing a very tough time indeed. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. خوشیشہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے 8 ستمبر کو واپس آنا تھا, نہیں آئے, مؤخر کر دیا اپنا ٹرپ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی زوجہ کی بیماری سے کوئی ہٹ کے بھی کوئی وجہ ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب تو ان کی سیاست ویسی ختم ہے؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, نیچرلی ہیومن بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کا مسئلہ ہونا چاہیے. نیچرلی فیملی کا مسئلہ ہے, مگر اس وقت جو سیاسی جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں میاں صاحب کو قوم نے یہ تو دیکھ بھی لیا, کہہ بھی دیا کہ وہ اپنی وائف کے پاس جا رہے ہیں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہاں جا کے اس میں اس کو اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آ رہی ہے, میرے خود ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ شاید میاں صاحب اس سے اوائڈ کر رہے ہیں یہاں آنے سے, اور واچ کر رہے ہیں کہ ان کا جو ریویو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. شاید اس وجہ سے وہ اس نے اوائڈ کیا ہے آنے کو. اب میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو آنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے اگر وہ سیاست کرنا چاہتا ہے. کیونکہ سیاست میں پرویز مشرف نے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی روکا تھا سیاست میں, اور ان کی سیاست کا یہاں تک تھا کہ ان کو آنے نہیں دیں گے وہ. ایون نواز شریف کے لیے بھی اس نے کہا تھا آنے نہیں دیں, مگر وقت اور حالات نے اس چیز کو ثابت کیا کہ بی بی آ گئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اوائڈ کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی اوائڈ کر رہا ہے, مگر اس کا اوائڈ کرنا جچتا نہیں یا اس کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ جو اس نے جی ٹی روڈ پہ یہ ریلی نکالی اور جو اس نے وہاں باتیں کی یا اس کی جو تقاریر ہے وہ دیکھیں, اس کے بعد اس کا لندن جا کے نہ آنا یہاں, یہ بڑا اس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, اس کی سیاست کے لیے, اس کی پارٹی کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ اس کو آنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرتا؟ مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ موقف اختیار کیا ہوا ہے ان کی اولاد نے بھی کہ جب تک نظر ثانی ہم نے اپنی اپیلز فائل کی ہوئی ہیں, جب تک ان کے اوپر فیصلہ نہیں آتا ہم نیب میں نہیں پیش ہوں گے. دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں 2 قانون تو نہیں چلنے چاہیے نا, کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں کہ جن کے, اب میں ایک چھوٹا سا مثال دوں, اسی حکومت نے راجہ پرویز اشرف کے اوپر ریفرنسز آ گئے, ای سی ایل میں نام ڈال دیا. یوسف رضا گیلانی, اسی حکومت نے ریفرنس داخل ہوا, ای سی ایل میں نام ڈال دیا. اب یہ ساری فیملی ہے, کسی کا ای سی ایل میں نام نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ان سب کے نام ای سی ایل میں ڈلنے چاہیے؟ نہیں, روایت تو لوگوں نے خود بنائی ہے نا, ڈلنے کیا چاہیے یا میرا کہنے کی کیا ضرورت ہے. ان لوگوں نے 2 وزیر اعظم کے اوپر جھوٹے سچے میں اس میں نہیں جاتا. وہ تو it's not even about 2 وزرائے اعظم, it's 99.9% سب کے نام اسی نہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے سندھ میں ہے مثال, وہ شرجیل میمون ہے, ڈاکٹر عاصم کا نام ہے, شرجیل ہے, اب ان کا نام تھا. آپ کو لگ رہا ہے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 2 لا نظر آ رہے ہیں. کیوں نیب کیوں نہیں ریکمنڈ کرتی کہ بھائی سی ایل میں نام ڈال دو. یہ دیکھا, چاہے وہ ان کو پرمیشن مل جائے کورٹ سے, 1 ٹائم پرمیشن مل جائے, آپ اپنا کام کیجیے. اپنا کام تو ہونا چاہیے, لوگوں کو نظر تو آئے نا, جسٹس تو نظر آئے کہ قانون ایک سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہاں نظر آتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور نیچے سے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہ ایک تاثر بڑا خطرناک ہے. اس سے بھی آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے بھی آبزرویشن دی تھی کہ نیب تو ایک انشورنس پالیسی لگ رہی ہے شریف خاندان کی, یو تھنک یہ تاثر درست ہے؟ یہ تاثر بنایا گیا ہے نا ان حالات کی وجہ سے, پھر تو کہنا پڑے گا. مگر اس نیب سے تو اسی دور کے اندر ساری کلین چٹس کا فائدہ تو زرداری صاحب نے لیا ہے. نہیں دیکھیں, 6 ریفرنسز یہ جو نیب ہے اور نیب کورٹ ہے, دونوں چیزیں الگ ہیں. تو مگر سر نیب کی پروسیکیوشن ہوتی ہے نا, ادھر ہی تو ساری ٹیم ہے,
उधर ही से तो देखें तासुर जज जो होता है बिला शक जो प्रोसिक्यूशन है वो कितनी फेवर भी दे, जो फेवर नज़र नहीं आई उन लोगों ने अपनी तरफ से प्रेशर डाला। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वो जा रहे हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रेशर देना था दिया प्रोसिक्यूशन ने, मगर कोर्ट ने, क्योंकि कोई एविडेंस था ही नहीं। ये आप कह रहे हैं, एक्चुअली जो रिपोर्ट हुआ है वो ये भी है कि इस्तगासा कमज़ोर भी था। फारूक एचटाइक ने तवील 3 से 6 दिन की जब पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट्स रेस की, उसके जवाब में 1 घंटे के अंदर रैप अप हो गया सब कुछ। काउंसिल, डिफेंस काउंसिल जो थे, पूरी टीम जरदारी साहब की, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, मिली भगत भी थी, इस्तगासा। और वो AJK क्या आप जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर सर्विंग अफसर भी था डिफेंस काउंसिल का बंदा, उसको भी चैलेंज नहीं किया इस्तगासा ने, और वो बंदा लगाया हुआ भी आपके दौर में ही नैब का था। सो बहुत सी चीज़ें भी रिपोर्ट हुई कोई ना कोई। और अब ऑल ऑफ अ सडन नैब के अंदर आप बात कीजिए। अभी देखें, ये कहना कि ये फलाने दौर में लगे हुए लोग तो किसी न किसी दौर में गवर्नमेंट सर्वेंट लगते रहते हैं। अगर हमारे दौर में कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ ही आए, हमारे खिलाफ जज लगे, हमारे दौर में जजेस लगे, वो क्या हमें सपोर्ट दे दी उन लोगों ने? हाँ, मुझे 3-4 चीज़ें गिना देना जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, शरीफ खानदान की है, ये मिली भगत है, कहीं ना कहीं नैब के ऊपर इनका असर रहता है। मैं गिनाऊँ न गिनाऊँ नज़र आता है। जैसे किस चीज़ में? कि आप रेफरेंसेस दाखिल हो गया, पहले तो कहते कि जैसे केस चालान हो जाए, तो फिर होता था रेफरेंस दाखिल होने के बाद बेल करानी पड़ती है, ECL में नाम होता है, वो कुछ नहीं है। अब ये है कि नेचुरली शरीफ खानदान तो ये बात करेगा ना। फट से अपील में चले गए हैं, हुदैबिया में रिव्यू में नहीं जा रहे, ये तो ये बहुत सी चीज़ें आपको नजर आए। अभी हुदैबिया रिव्यू के लिए जो है वो शायद शेख रशीद गए हैं, वो गए हैं, लेके ये लोग नहीं गए, जबकि हुदैबिया का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। असल मनी ट्रेल ही कहते हैं तो पड़ी है। उसमें शहबाज भी आ रहा है, हाँ। हमजा भी आ रहा है, जो दूसरों में नहीं है। इसके साथ जब हुदैबिया में जाएगा तो एक और ट्रेल खुलेगी हुदैबिया के बाद। मुझे बताएं शाह जी कि कमर जमान चौधरी तो अब रिटायर होने वाले हैं अगले महीने, और साथ प्रोसिक्यूटर जनरल भी। आपसे अभी तक किसी ने राब्ता किया है? मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया, मगर मेरी अपनी जिम्मेदारी है नए ब्लॉक के मुताबिक कि मुझसे मशवरा करना है, हमें बैठ के बात करनी है। गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की है, मगर मैंने अपने अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनसे राब्ते की हैं, उनसे बात की है कि आप मेरे साथ बैठ जाएं, कोई अच्छा सा हम अपना प्रपोजल बनाएं, कोई अच्छे से लोग ले आए, कोशिश करें कि न्यूट्रल लोग हों, हाव नाव जानते हों, टैलेंटेड लोग हों, ऑनेस्ट लोग हों, जिनको बड़ा मुश्किल है ढूंढना इस वक्त। साईं, मगर जिधर सियासत टाइमिंग के ऊपर बहुत मबनी होती है, उधर गिव एंड टेक का भी नाम है, ऑफ कोर्स बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइज़। तो ये बताइएगा सर कि अब अयान अली भी ECL से उतर गई, डॉक्टर आसिम भी मुल्क से बाहर चले गए, जरदारी साहब को भी तमाम रेफरेंसेस से क्लीन चिट मिल गई, तो अब नून मजीद आपको क्या दे सकती है? आप समझते हैं कि जो जरदारी साहब को नैब को कह के जरदारी साहब को नून ने ये दिया है? मैं तो आपसे बस पूछ रही हूँ ना कि अब तो अंदर बैठ के अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई हम तो नज़र आता है आपको मेरी स्टेटमेंट कहीं मेरी पहले थोड़ी सी हल्की ठंडी मिजाज की स्टेटमेंट थी, आजकल तो मेरी स्टेटमेंट और तेज़ है और गर्म है। मैं कभी वही ना, अब तो भाई अब सारे महाज जो है वो क्लीन हो चुके हैं ना, अब क्या ठंडा रहना। नहीं, बतौर आपके कि नून ने दे दिया तो हमें नून के साथ ठंडा को चलना चाहिए ना। नहीं ना, अब क्या रह गया, अब ठंडा क्यों रहना है, अब तो भारी पड़ के आए ना सर। नहीं तो आप तो कहते हैं नून ने बड़ा हमें सपोर्ट दे दिया है, तो नून और क्या दे हमें? सपोर्ट क्या दिया, काम हो गया ना सर। अयान गॉन, डॉक्टर आसिम गॉन, अयान का हमारे साथ क्या ताल्लुक था? गुड राइट नाउ सर। आपने अयान को हमारे साथ ऐसा चिपटा दिया है कि हाँ आसिम का ठीक है, आसिम का गया है, आसिम बीमार है सर। उनके वकील खोसा साहब कहते हैं कि सर ऊपर से ऑर्डर आया उनको, खोसा ने आपको बताया उनके पाई का जो एक वकील है वो इस छोटे से केस के अंदर वकालत करे, कुछ समझ नहीं आती। ये मेहर आपको बताया होगा खोसा साहब ने। शर्मा आप रहे हैं? नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा, मैं क्यों शर्माऊंगा अयान के ऊपर। और ये भी मैं बता दूं, अयान को आज तक मैंने देखा भी नहीं है। आई एम सॉरी, You're missing out. ये भी है। मैंने भी नहीं देखा, but I think she's must be a very nice girl. But बहरहाल चलें उसको moving forward। सर मुझे बताइएगा कि अभी तक राब्ता नहीं किया, आप कह रहे हैं आप सबको ऑन बोर्ड ला रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर ऑफ कोर्स अब ये केस भी शेप लेगा, बट इन द मीन टाइम
آپ دیکھ رہے ہیں کل سے باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی ریویو کے حوالے سے جو شریف خاندان نے فائل کیا ہوا ہے. انہی 5 جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ بھی پیناما کا فائنل دیا ہے, ان سے کوئی فیصلہ تبدیل ہونے کی ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے, یا جو اسٹریٹ ایجیٹیشن اور باہر کا دباؤ بڑھایا ہے میاں صاحب نے, اور اب مریم بی بھی آئے روز بڑھا رہی ہیں اور اسی نیریٹو اور بیانیے کو آگے لے کے چل رہی ہیں, وہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ جہاں تک ہے ججز کیا فیصلہ کریں گے, نیچرلی ججز نے جو پہلے فیصلے کیے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے بڑی کاوشوں کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے فیصلے کیے ہیں. اب بھی وہ فیصلہ خود وہی ججز کرنے ہیں. کہیں پہ کوئی ایسا لوپ ہول نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ ججز اس کو دیکھ لیں, مگر جہاں تک اتنے سینئر 5 ججز ہیں ان لوگوں نے ہر چیز کو کور کیا ہے, ایک ایک پیرا کو کور کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا فیصلہ تو اب یہ کرنا ہے نا کہ نااہلی تاحیات ہے یا نااہلی 5 سال کی ہے, یہ آج اکرم شیخ بھی کہہ رہے تھے, یا 10 سال ہے, نااہلی 10 سال ہے یا اور فار لائف ہے. ایک تو یہ ہے, ایک تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, اور باقی تو کوئی ریفرنسز کے تھرو جو جس کے لیے وہ کہتے ہیں نیب لا, جس کے لیے ہم نیب میں نہیں جائیں گے, تو اس کا اتنا بڑا ریلیٹڈ ریفرنس میں تعلق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ جی ابھی ان کو یہی کافی ہے اور آگے نیب کا کوئی کیس نہیں ہے. کیونکہ کرمنل ایکٹ کے تحت جتنے بھی ان کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے وہ ساری کرمنل بیس ہے, تو وہ ان کو بھیجنا تھا. مگر آپ کو لگتا ہے فیصلہ کہیں نہ کہیں کمزور تھا کہ جو اقامے کے اوپر اتنی سپیس دے دی انہوں اقامہ نے صرف نہیں تھا شریف خاندان کو کہ وہ یہ بیانیہ پورا بنائے, پورا اقامہ narrative صرف build کریں؟ اقامہ نہیں تھا, میں صرف اقامہ نہیں تھا, اقامہ تو نام تھا. اقامہ کے پیچھے وہ ایک ان کی جو جس کمپنی نے اقامہ دیا تھا FZD Capital, ہاں, تو ان نے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے تھے بالکل اکاؤنٹس میں, ہل میٹل, تو بہل میٹرو کے, تو اس میں وہ بڑا آتا ہے 1.2 کروڑوں روپے آ رہے جا رہے تھے, 1.2 بلین اس میں گئے ہیں ٹرانسفر ہو کے. تو وہ کیسے گئے, کہاں گئے, کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ یہ تنخواہ کا تو 10,000 کوئی نام نہیں ہے نا, ٹھیک ہے آپ ممبر ہیں تنخواہ نہیں لی, مگر وہاں آپ 1 ارب 20 کروڑ کی ٹریل دے رہے ہیں, وہ پیسہ جا رہا ہے اسی اکاؤنٹ سے, تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا نا. یہ آپ کہہ دینا اقامہ تو نہیں, اقامہ کے پیچھے تو 1 ارب 20 کروڑ ہے. مگر پھر بھی تمام تر ساری رپورٹس جو آ رہی ہیں نا NA 120 میں, وہ یہ نیریٹو بائی کر رہے ہیں ووٹرز, بتایا جا رہا ہے کہ وہی پیٹرن NA 120 کا رپیٹ ہوگا. نون ابھی بھی آگے ہے اس حوالے سے, اقامہ اور تنخواہ نہ لینے کا جو پورا بیانیہ بنایا ہے لوگوں کا PMLN نے, وہ ولنگلی خریدا جا رہا ہے. دیکھیں نیچرلی یہ اس وقت ہمارے پاکستان کا پولیٹیکل ٹرینڈ ہے کہ جو عام آدمی جو جس ٹرینڈ پہ جاتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اپنے پولیٹیکل ہسٹری میں, جو ان قسم کے رائٹ اور رانگ جو بھی ہو جاتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں. یہ فیصلے ہوتے ہیں جو الیکشن ہوگا, جنرل الیکشن, یہ اس میں فیصلے ہوں گے کس کا گراف گرایا گیا. یہ تو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر بیٹھی ہے, ان کی حکومت. اسی لیے آپ نے اپنا خانہ پوری کر رہے ہیں سر اپنے کینڈیڈیٹ کے تھرو. ہم نے ڈال دیا, وہ لاوارسوں کی طرح کہتا ہے نہ پارٹی اونرشپ لیتی ہے, نہ کوئی بڑا آتا ہے, نہ کوئی پیسے دیتے ہیں آ کے, نہ کوئی فنڈنگ ہوتی ہے, نہ کوئی اونرشپ لے رہے. کیا بات ہے سر؟ فنڈنگ تو میئر ہم دے نہیں سکتے نا, فنڈنگ تو فکس ہے, وہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے. اوکے سر, مگر چلیں کوئی بیکنگ تو دے سکتے ہیں, کوئی سپورٹ تو دے سکتے ہیں. بلاول بھی کیا بات ہے, آر یو اوائڈنگ اے بگ شو ڈاؤن, یا کوئی پبلک سبکی اوائڈ کر رہے ہیں, یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھئی جیتنا تو ادھر ہے نہیں تو بلاول کے اوپر یہ نیگیٹو لائٹ نہ شیڈ ہو, یا واقعی کوئی انٹرسٹ ہے نہیں اب پنجاب کے اندر؟ نہیں کیوں نہیں, بہت بڑا انٹرسٹ ہے, ہم نے کھڑا ہے. ہم تو یہ جنرل الیکشن کے انتظار میں. اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آور. واپس آنے کا شکریہ. میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ میں شاہ جی کی ایک سیاسی دور اندیشی کی بہت قائل ہوں, اور ہمیشہ انٹرویوز کے اندر کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ سمجھنے والے اگر سمجھیں اور غور کریں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. ون آف دا تھنگز ہی ڈڈ شیئر ود اس ان ون آف دا پریویس انٹرویوز ریگارڈنگ چودھری نثار, وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. تب ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ نہ کہ صرف آستین کا سانپ ہیں, بٹ ان کی اپنی ایسپریشنز, سیاسی ایسپریشنز اور اپنی سیاسی امنگیں جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کی ہیں, یا ایک اور متبادل لیڈرشپ کی صورت کے اندر ہیں. ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. وہ چاہتے نہیں کہ یہ سسٹم چلے, ان کو کوئی اور اشارہ ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ بن جائے گی, نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی, پرائم منسٹر کے لیے وہ امیدوار بنے بیٹھے ہیں. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, وہ پرائم منسٹر کو امیدوار بنے بیٹھے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. شاہ جی آپ نے دیکھا, یہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا, کوئی
1.5 साल पहले, 2 साल पहले, और आपका ये मानना था कि यार ये नुकसान पहुंचाएंगे मियाँ साहब को। आज आपको लग रहा है कि चौधरी साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं मियाँ साहब को? मैं अभी क्योंकि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, मेरी तरह से आम साहब मेंबर है, मगर मैं तो फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। अब उस पर तबसरा करना मैं नहीं समझता कि मैं बैठ कर तबसरा करूँ। अब चंद बातें जो होती हैं, कुछ लीडरान के गिले शिकवे नून लीग में सीनियर लीडरान के ज़रूर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं, आपको लगता है? देखें, आजकल किसी को कोई पता नहीं पड़ रहा है कौन किसकी लाइन टो कर रहा है। आपको भी नहीं पता लगता? आवाम को ना समझ आए आराम से? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आधा तीता आधा बटेर है, इसके लिए अब निसार के लिए, निसार का पॉलिटिकल कैरियर है 35 साल का, जो भी है जैसा भी है, रॉन्ग है राइट है, अब उसको आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। उसको अल्टीमेटली अपना फैसला कर देना चाहिए। जो नज़र आता है वो कि मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि ये कहीं और की बात कर रहा है, किसी और की बात कर रहा है, उनके लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। और मियाँ साहब को बड़ा तकलीफ़ दिया उसने हर वक्त में, इस 3-4 साल में मियाँ साहब को बड़ा उसने परेशान किया है। और अब जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो नज़र आती है कि इनके इख्तलाफ भी हैं, पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी के बाहर भी हैं। और मरीम नवाज़ के साथ खुल के इख्तलाफ का इजहार भी उसने किया है, और पार्टी के मिनिस्टर्स के साथ भी उसका बड़ा इख्तलाफ है। तो बेहतर है कि उसको एक फैसला कर देना चाहिए। मगर क्यों? आई वुड आस्क यू समथिंग, क्यों सर? ये जमहूरियत की खूबसूरती नहीं है क्या? पार्टी के अंदर रहना और फलना फूलना तभी मुमकिन है कि जब आप जी हजूरी करें या हर चीज़ के अंदर हाँ मिलाएं। आप नजरियाती तौर पे इख्तलाफ नहीं कर सकते किसी इशू से? बिल्कुल करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसके अंदर इख्तलाफ ना हो। हम लोग हैं, हमारी काफ़ी बातें होती है, डिस्कशन होती है, बड़ी सख्त डिस्कशन होती है, बीबी के ज़माने में भी, अभी भी, मगर कभी वो बाहर नहीं आई, मीडिया के अंदर नहीं। ये तो डिसिप्लिन होता है ना कि भाई पार्टी के अंदर आपके इख्तलाफ हैं, आप खुल के बोले, खुल के लड़े, मगर अगर वो बात आउट भी हो जाती है तो आपके मुंह से नहीं होती है। मगर शाह जी, मगर ये नहीं, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है कि आप अपनी पार्टी से इख्तलाफ को आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताएं। जी जी, ये नहीं होता। ओके, इससे पार्टी में फूट पड़ती है और ये डिसिप्लिन नहीं होता, ये पार्टी की डेमोक्रेसी नहीं होती। अच्छा, दो बातें तो क्विकली, आपको लग रहा है कि इन बातों से खुल के सामने आ रहा है शहबाज कैंप और नवाज कैंप के इख्तलाफात हैं? नज़र तो आ रहा है। देखें ना, निसार की इतनी बड़ी बातें करना, नवाज के खिलाफ इख्तलाफात भी ओपन कहता है मेरे, मगर वो सियासी है, इख्तलाफ है, सियासी है। मगर लीडरशिप हमारे यहाँ, हमें तो अपनी भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर साहब से लेके आज तक ज़रदारी साहब और बिलावल साहब तक ये सीखा है हमने कि लीडरशिप के साथ जब इख्तलाफ करो और जब फैसला आ जाए तो उस फैसले को मानो। इख्तलाफ करना आपका राइट है, मगर जब फैसला आ जाए फाइनली तो उसको मानना पड़ता है। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में ये इश्यूज क्रिएट होंगे बिटवीन? इश्यूज तो हैं अभी नहीं, यानी कौन हावी होता है, कौन सा कैंप? आपको लग रहा है कि देखिए ना, एक रवायती तौर पे हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी ना आवाज़ बुलंद की है, ना हट के फैसला किया है अपने बड़े भाई से, हमेशा सरनगू रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा? गोके पार्टी की आदत नहीं मिली, वजीर आजम नहीं बने, तब्दील हो गया फैसला। अचानक वजीर आजम न बनना, हाँ, क्यों? रीज़न है ना, जबकि हम ये कह रहे थे, मैं ऑन कर रहा हूँ कि जी ये कौन सी सियासत है कि 50 दिन के लिए एक आए फिर आए, ये क्या सियासत हो रही है? मगर वो न बनना एक और मसला आ गया सामने कि जी ज़ाहिरन तो ये पंजाब कौन संभालेगा, फलाना कौन संभालेगा। फिर आ गई लीडरशिप पार्टी की कि पार्टी की लीडरशिप किसको देनी चाहिए। तो पार्टी की लीडरशिप एक ऐसे बंदे को दे दी जो बंदा खुद 90s में नवाज शरीफ ने उसको कैबिनेट से निकाल दिया था। इज्जत है मुझे, रॉन्ग और राइट, मैं वो एक हिस्टोरिक फैक्ट बता रहा हूँ, निकाल दिया उसको, पार्टी लीडर बना दिया, सदर बना दिया। तो शहबाज बन सकता था। आपको लग रहा है भाइयों में दरारें आएंगी आगे जाके? देखिए नजर आता है। अच्छा, और इंतहाई अदब के साथ शाह जी, इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि आप डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, और जहाँ कि मैं आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा इख्तलाफ हो जाए तो पार्टी लाइन फिर बाद में सब ने टो करनी है बाहर जाके, मगर सर इंतहाई अदब के साथ डिसिप्लिन और ग़ुलामी में फ़र्क क्या है? कि ज़रूरी है कि मरियम बीबी को ही क़यादत में देखा जाए? अगर वो नहीं देखते उसे एज ए लीडर तो नहीं देखते, आप लोगों के लिए ज़रूरी ही है कि बिलावल को एज ए लीडर देखा जाए?
نہیں دیکھتے تو نہیں دیکھتے, یہ ضروری کیوں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے, نہیں سمجھتا. اور ابھی تک نواز شریف نے مریم نواز کو لیڈر ڈکلیئر نہیں کیا ہے. وہ کر بھی دیں تو اگر کچھ لوگ نہ, ان کو لگے ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے, ان کی سیکریفائز نہیں ہے, قربانیاں نہیں ہیں. سمپل بات ہے نا کہ ان کی ایک نیچرلی ایک باڈی ہوگی جو یہ فیصلہ کرتی ہے. جو ان کے ساتھ متفق نہیں ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی خدا حافظ, ہم نہیں چلتے. اب فار ایگزامپل تھوڑا سا مثال دے رہا ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, جب وہ چیئرمین بنی تو کافی لوگوں نے اختلاف کیا اور پارٹی چھوڑ گئے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں ہم سینئر ہیں, ہم انکل ہیں, ہم کیسے کریں گے. چھوڑ کے چلے گئے نا, سارے بڑے جتنے تھے وہ چلے گئے, جتوئی چلے گئے, ممتاز چلے گئے, دوسرے جو 6 7 8 اپنے آپ کو کہتے تھے وہ چلے گئے. مگر پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ تھی, جو سی سی کے ممبر تھے, انہوں نے بیبی کو ان کیا, کیونکہ پبلک ڈیمانڈ یہ تھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب غلط کہتے ہیں کہ مریم بچی ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی موومنٹ کا حصہ نہیں رہی, کوئی سیکریفائزز نہیں دی, سو یو تھنک کہ وہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں, میں عوام کو NA 120 میں تو بہت بھرپور ایک یہ نواز شریف ہو یا نواز شریف کی پارٹی ہو, یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کی پارٹی کیا فیصلہ کر رہی ہے. ابھی تک مجھے ان کی پارٹیوں کے فیصلے کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے, نہ مجھے وکالت کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے نثار کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے. یہ نثار کا اپنا ایک ویو ہے جو رکھتا ہے, اور رکھنے کا اس کو حق ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ یہ جو ان لوگوں نے خود کیا ہے, ماحول خراب کیا ہے, گالم گلوچ, وہ گالم گلوچ کے لیے تو ہم نواز شریف کو کہتے تھے کہ میاں صاحب یہ گالم گلوچ جی بریگیڈ مت بناؤ, یہ اچھا نہیں ہے, اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی, اس طریقے سے ادارے لڑتے نہیں ہیں, اداروں سے لڑائی کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. میں تو بار بار مہر ان کو کہتا رہا, آپ اس چیز کی گواہ ہوں گی کہ میاں صاحب اسمبلی کو مت چھوڑو, اسمبلی کے اندر آؤ. اس ادارے نے آپ کو طاقت دی ہے, یہ ادارہ ہے جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا, اس سے اوائڈ کرو گے مارے جاؤ گے. جو اس ادارے کو سے اوائڈ کرتا ہے, بھاگتا ہے, تو یہ ادارہ اس کو بالکل چیلنج بھی دیا ہے کہ چلا کے دکھاؤ ابھی اسمبلی. ہاں, یہ میں نے کہا ہے کہ آپ چلا کے دکھاؤ. اس طریقے سے نہیں چلنے دوں گا آپ کو اسمبلی کہ آپ کے 30 بندے بیٹھے ہوں آؤٹ آف 222, 2/3 میجارٹی میں 30 بندے بیٹھے ہوں, وزیر کوئی 2 ہو آؤٹ آف, یعنی گنیز بک آف ریکارڈ میں ان کے وزیر جا رہے ہیں آج کہ اتنے وزیر کبھی کس کیبنٹ میں 58 نہیں بنے. ان میں سے 3 وزیر بیٹھے, 2.5 وزیر بیٹھے, 2 MOS. کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو مکمل طور پہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ابھی تک. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو ایک اچھا سیاسی ورکر ہے, بہت اچھا سلیکشن ہے, سلیکشن بڑی اچھی کی ہے ان لوگوں نے, مگر اس نے فواد حسین فواد کو اوپر بٹھایا ہوا ہے جو اس کو چلنے نہیں دے رہا, جو ہماری سٹوریز ہیں, جو اپنا گروپ آف دی بیوروکریٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے. 21 لوگ جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری ہے, جو چیف سیکرٹری اور سیکرٹری لگے ہوئے ہیں, جو 6 سال تک ریٹائرڈ نہیں ہوں گے, وہ بٹھائے ہوئے ہیں. شاہد خاقان کو کہاں سے چلنے دے گا وہ؟ پچھلے چند کیبنٹ میٹنگز کے اندر اور جو فواد حسین فواد کی کہانیاں ہیں, کوئی بتا رہا ہے کہ اس کا ایک بڑا سا ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو 50-60 کروڑ کی ہے, جس سے ایک بینک سے, جیس بینک پتہ نہیں کون سی بینک کہتے ہیں, جس سے لون لیا ہوا ہے, کہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کیا ہوا ہے. تو یہ ساری پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آ رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 30 اکاؤنٹس ہیں ان کے, کوئی یہ ہے, مگر وہ بندہ آپ نواز شریف اس کے اوپر بٹھا کے چلا گیا ہے کہ بھائی یہ چلائے گا پرائم منسٹر. یہ بھی تو ختم ہے. یہ ریزن ہے. دیکھیں پچھلے چند بڑے کیبنٹ میٹنگز میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ایک اچھی روایت سیٹ کریں کہ ایوری ٹیوزڈے کیبنٹ کی میٹنگز کریں. وہ کبھی نہ جو 8 ماہ نہیں ملتی تھی, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, نہ سعد رفیق صاحب آ رہے ہیں, نہ دیگر وزراء آ رہے ہیں. کیا بات ہے یہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو وزیر اعظم بنا کے دیکھیں, آپ ہمارے زمانے میں یہی پوٹوہار سے ہی وزیر اعظم آیا, کیونکہ جو نمبر 2 آتا ہے آج کل وہ پوٹوہار سے ہی آتا ہے. تو راجہ صاحب بھی پوٹوہار سے تھے, یہ بھی پوٹوہار سے وہ آتے. مگر ہمارے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. راجہ کو ہم نے پراپر وزیر اعظم تسلیم کیا, سب نے تسلیم کیا. ہم جتنے سینئر لوگ تھے پارٹی میں, بہت پرانے, ہم تو یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ابھی. جی ابھی ان کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے. اچھا, مگر چلو کرے نہ کرے, مگر اس کے جب میاں صاحب نے وہ تسلیم وزیر کیوں کرے بطور آپ کے نہیں آتے,
जब वो देख रहे हैं कि असल हुक्मरानी तो फवाद हुसैन फवाद के पास है, प्राइम मिनिस्टर तो वो है, ज़ाहिरन प्राइम मिनिस्टर तो वो बैठा हुआ है, पहले तो सर डिसीजन तो वो ले रहा है। ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो डार साहब थे, उनको आके बासी साहब ने ईसीसी से हटाया, जिधर वो मुकम्मल कंट्रोल रखते थे, जिधर बड़े बड़े फैसले होते थे जो कैबिनेट से अप्रूवल भी नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया कि सर ऐसे नहीं हो सकता, आप जाके कैबिनेट से अप्रूवल लिया करे, आते ही उधर से हटाया एज हेड ऑफ चेयर इसहाक डार साहब को। अब मुझे बताइए, आपकी राय में इसहाक डार साहब के ऊपर रेफरेंस दायर हो चुका है नैब के अंदर, अब उनका स्टेटस एक मुलजिम का है और एक कौमी ख़जाने के अमीन जिनके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के इल्ज़ाम हों, क्या उनको ओहदा बरकरार रखना चाहिए या रिज़ाइन कर देना चाहिए? देखें, ये तो उनका अपना इशू, अंदर का इशू है कि वो उनको क्या करना चाहिए। ये तो सर ये आपका और मेरा इशू है, ये हमारा मुल्क है, कौमी खजाने के अमीन है, ये तो और माली बेज़ाब्तगी और फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम नहीं है कि ये उनकी खुद कैबिनेट की पोजीशन डाउन होती है और आप खुद कहती है कि ये वजीर आते भी नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइस, शुड ही रिजाइन? नेचुरली उनको अगर इतने बड़े इल्ज़ाम है, रेफरेंसेस हैं, तो उसको ऑनरेबली कहना चाहिए कि जी मैं बाहर बैठ जाता हूँ, जिस दिन मेरे पर रेफरेंसेस ख़त्म हो गए तो मैं फिर आ जाऊँगा। ये तो करना चाहिए, मगर मैं उसमें इची पिची में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, वज़ीर आज़म तो उसको बना दिया गया है, मगर वज़ीर आज़म के अख्तियारात उसके पास अभी नहीं है मुकम्मल। ये बातें आज भी हम सुन रहे थे, जो मार्केट में बात थी कि एक सेक्रेटरी की पोस्टिंग के ऊपर फवाद हुसैन फवाद ने अड़ गए कि इसकी नहीं हो सकती पोस्टिंग। सुना, ये स्टोरी थी आज मार्केट में, मुझे पता नहीं कहाँ सच है कहाँ झूठ है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा मैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये बात आई। ओके सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद 2-3 अहम सवाल। एक तो बीबी के मर्डर केस के अंदर पीपल्स पार्टी ने पैरवी नहीं की, क्यों नहीं वो ओनरशिप दिखाई दी, और एक दो और अहम सवाल जो द बिग 5 के बारे में बताया जाता है, ये बिग 5 कौन है और क्या यही मुल्क रन कर रहे हैं? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आज। शाह जी, ये बताइएगा कि पहले आपने देख लिया ईरान, अफगानिस्तान, भारत, और अब तो चीन ने भी पाकिस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी में तब्दीली का अंदिया दिया है, तो आम तासुर तो ये यही है कि इधर के फॉरेन पॉलिसी फ़ौज के हाथ में है, तो इसको अब हम फ़ौज की नाकामी कहें या आप सब सिविलियन लीडरशिप की? देखें, ये अगर हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी नाअहलियाँ ट्रांसफ़र करके कहिए फ़ौज की जिम्मेदारी थी, नहीं जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तो 5 साल हुकूमत में रहे हैं ना, हमारे 2 फॉरेन मिनिस्टर थे और बड़े दोनों टैलेंटेड फॉरेन मिनिस्टर थे, दोनों के अंदर तो कभी फ़ौज नहीं आई, अपनी डिक्टेशन दी, आज भी दोनों जिंदा बैठे, कभी हमें फ़ौज ने ये डिक्टेशन नहीं दी कि ये पॉलिसी बनाओ, ये अमेरिका के साथ बनाओ। तो इनको कहाँ से आ गई? अब आप ये नहीं देख रहे कि आपने कभी मजाक भी उड़ाया था कि ये कौन सा मुतालबा बिलावल भुट्टो ने कर दिया है कि फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करो। मैंने तो मजाक नहीं उड़ाया। आपका मतलब मीडिया ने नहीं, मैं तो कह के हम थक गए। मैं आपकी बात नहीं करता, आपका मतलब आप बहर बुखारी नहीं, मीडिया ने कि ये एक तो मुतालबा ऐसा है जो गवर्नमेंट को। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ बिकॉज मुझे याद है कि हर प्राइवेट ब्रीफिंग में आपके दौरे इक़्तिदार में यही बताया जाता था हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप लोग तो वॉशिंगटन पोस्ट को मुबारकबादें लिखने वाली हुकूमत थे सर, ओसामा बिन लादेन के छापे के ऊपर, तो हाथ तो बंदे होते हैं सब। क्या अंडरस्टैंड दैट सर, बिकॉज़ एक तसलसल चाहिए जमहूरियत को, क्या आप लोग तगड़े बंदे होते हैं, वो फौज की तरफ नहीं बंदे होते, वो इंटरनेशनल सिचुएशन पे भी हाथ बंदे होते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी फॉरेन ऑफिस काम करती है, मगर अभी तो फॉरेन ऑफिस थी नहीं जी, बिल्कुल 4 साल फॉरेन ऑफिस नहीं थी, और हम चीखते रहे कि फॉरेन मिनिस्टर रखें। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, डिप्लोमेसी कमजोर थी और बिल्कुल कमजोर थी, कोई बात करने वाला नहीं था। आपने देखें 2 एम्बेसडरों के आपस में लड़ाई हो गई और खतो खिताबत हो गई, हाँ। जो दुनिया में चली गई, तो आपने वहां तवज्जो नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसा सियासतदान मिनिस्टर था ही नहीं। हाँ। 2 आपने फॉरेन मिनिस्टर, दूसरा जो आपने ब्लंडर किया, 2 बंदे रख दिए आपने, और दोनों आपस में दोनों लड़ते थे। और मुझे एक दिन फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि सही आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो उधर का फाइल उधर ले जाता हूँ, उधर का फाइल उधर ले जाता हूँ, और 6-6 महीने फाइल डिस्कस नहीं होता। वो कहता है उससे कर लो, कहता है उससे कर लो। और फॉरेन ऑफिस का फाइल बड़ा ऐसा होता है जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, उसको फैसला करना पड़ता है।
तो सरताज अजीज करने के लिए तैयार नहीं था, फातमी करने के लिए। फिर मुझे नवाज शरीफ के पास जाना पड़ता था, 3 महीने वो फाइल उधर पड़ी होती थी कि भाई चलो फॉरेन मिनिस्टर आप, ये मुझे एक फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि ये हमारे साथ असर है। तो जब आपकी फॉरेन पॉलिसी पे इतनी नेग्लिजेंसी हो, इसको उतना अवॉइड करें, तो नेचुरली आपका चाइना जैसा दोस्त भी ब्रिक्स में जाके आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हो, जो आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपके पास अपना सब कुछ दे रहा है, वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान हमारा नेचुरल फ्रेंड रहा है, आपने उसको अपने हाथ से खो दिया और वो जाके इंडिया के साथ, और आज आप ईरान के पास जा रहे हैं। नेचुरली ईरान अगर आपको आज सपोर्ट दे रहा है, उसके पीछे दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त है। उस सेंस से तो आपको सपोर्ट दे सकता है। और सर लास्ट मेरा वक्त खत्म है, मुख्तसरन बता दीजिएगा। चौधरी निसार ने पहले भी कहा एक दफ़ा, फिर भी अब कहा कि सिर्फ 5 लोगों को पता है कौमी सलामती के हवाले से कितना बड़ा ख़तरा है, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शायद खाकान अब्बासी को भी पता है एज प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 5 लोगों को। फिर उन्होंने डॉन लीग्स के हवाले से भी कहा हम सिर्फ 5 लोग अंदर बैठे हुए थे। तो ये है तो कहने को ये पार्लिमानी सिस्टम से ये मैं कहूँगा कि चौधरी अगर तुम हमें बताना है तो दूसरी बातें अंदर की बता रहा है, तो ये बता दे कि 5 लोग कौन से थे और पाकिस्तान को क्या ख़तरात है। मैं वायदा करता हूँ सारी कौम के सामने, हम बिल्कुल अगर ऐसी बात है हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इमरान खान की नाअहली का केस भी ज़ेर समाअत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नाअहली के असूल सेट कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि अगला विकेट इमरान खान का भी हो सकता है अगर इन्हीं असूलों? देखिए मुझे इस फिल्म को नहीं है, मगर मैंने कुछ अर्सा पहले ये बात की थी कि इमरान को भी इतना खुश होना नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि वो जाएगा तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो एक तो चला गया, ये तो अब ये जाएगा। नज़र तो ये आता है कि इनके भी केसेस तो है, वो तैयार पड़े हैं, केसेस हैं, केसेस तो मौजूद है। और वही मिस डिक्लेरेशन, आई मीन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कोर्स, मगर वो कहा जा रहा है कि मिस डिक्लेरेशन है, और क्या आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, या आपका गिफ्ट था, या आपका क्या नाम है उसका जो उसके पार्टी में था, पंजाब का भी बलूचिस्तान का भी सदर था, बाबर क्या नाम था, आई डोंट नो, इसकी पार्टी में, तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए। जी इलेक्शन कमिशन को सारे के ये जितने वो पार्टी फंडिंग केस अलग है, जिधर वो पेश ही नहीं हो रहे, दे ही नहीं रहे सब कुछ। तो आपको लग रहा है ये भी इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम? मैं समझता हूँ कि एक केस से फारूक होकर दूसरे केस को हाथ डालेंगे। अच्छा, और अब आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब के भी वो कह रहे हैं तमाम तर केसेस अब आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वापस जब रिव्यू में गई है नैब, वो एवं नहीं गए सर, वो ठोस दस्तावेजात लेके गए हैं। वो कह रहे हैं तमाम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन समेत तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। 22,000 से जायद की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल मौजूद हैं, जिसके ऊपर ये साबित होता है कि उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से बढ़ के उनके असासे जो उनके पास सबूत है, तो नेचुरली हमारे वकील के पास भी सबूत है। ये दो जाएंगे तो तीसरा आपका भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो मेहर आप देखें कि वैसे क्या आयरनी होगी, ये सब गिर जाए और मैं जरदारी साहब खड़े रहे। ये आज की बात नहीं है, 90 से लेके हम लोग इन केसों को भुगत रहे हैं। और बीबी को आपने देखा कि स्विट्ज़रलैंड तक इन लोगों ने दिया, उसमें विटनेस भी हुए, उसमें वो ज्वेलर भी सामने आया, उसने भी कहा कि नहीं जी मैं बेनज़ीर भुट्टो को जानता हूँ, ये बेनज़ीर भुट्टो है, जो मेरे पास खातून आई थी वो नहीं थी। वो केसेस भी हुए, ख़त्म भी हो गए, 19 साल की लिटिगेशन है। वो सर अल्टीमेटली मसला ये ना क्वॉशमेंट किस बात के ऊपर हुई है, लैक ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे हुई है, फोटोकॉपीज के ऊपर हुई है। ये नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने आ जाए तो फिर शायद केस का फैसला बहुत डिफरेंट हो सकता था। देखें अभी तो परसेप्शन है ना कि ये होगा, जब आएगा देखेंगे। अच्छा, सर मुझे एक और बात बताइए, बीबी का आपने जिक्र किया, तो आपको लगता है आपकी जमात ने बीबी के मर्डर केस के अंदर मुकम्मल जस्टिस किया? असल में बीबी से इंसाफ किया? बीबी के केस में ज्यादती हुई है, क्योंकि बीबी के केस में जब हम पार्टी बनने गए थे 2007 में केस हुआ था और FIR दर्ज हुई थी, तो कहा गया कि ये स्टेट की FIR है, स्टेट ने दाखिल की है। जब केस चालान हुआ तो पीपल्स पार्टी उसमें पार्टी बनना चाहिए, जहाँ जिस पे कहा गया कि नहीं जी पीपल्स पार्टी नहीं बन सकती क्योंकि इसमें स्टेट है। तो स्टेट ने ये सारा केस लड़ा और नेचुरली आपने देखा कि जो स्टेट के केस लड़ने से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस को इस तरीके से ही ख़त्म किया गया। और उन लोग कहते हैं कि
उन दो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सजा दी गई है कि उन लोगों ने पहले ही वो धो दिया। सर पीपल्स पार्टी चाहती तो अपना मुकदमा भी दर्ज करा सकती थी ना, उसकी पैरवी भी कर सकती थी। नहीं किया था, जो इनकार किया गया था। अब हम जा रहे हैं, वो तैयारी की है, शायद आज गए होंगे या कल तक जाएंगे। हम अपील में जा रहे हैं, ये हमारा राइट है। अब पछतावत क्या होगा सर? नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत, एविडेंस इज लॉस्ट, अभी तो हाई कोर्ट है, क्राइम सीन वाज वॉश्ड आउट, ऑटोप्सी ऑर्डर हो गई विदाउट एनीबॉडीज हेड्स अप। यही बात उस वक्त हमने भी कही थी। 9 साल कातिल नहीं मिले। आपको याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, परवेज मुशर्रफ के ऊपर जब ये अटैक हुआ था तो वो कॉर्डन ऑफ किया था 3 दिन। 3 दिन के बाद उनको एक चिप मिल गई थी ब्रिज से, बिल्कुल, जिससे वो लोग पहुंच गए थे ट्रेल पे। बीबी के इसको धोने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बंदा ने भी किया होगा उसके पास मोबाइल ज़रूर होगा, होता है क्योंकि बात राब्ता होता है ना, तो वो मोबाइल कहीं तो होगा, कहीं गिरा होगा, कहीं घुस गया होगा। हर सवाल फिर मैं ऑटोप्सी के ऊपर आऊँ, मैं आपकी बात दुरुस्त है, ओनरशिप नहीं दिखाई दी बस सर, ये दुख है। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि बीबी को आपने लावारिस छोड़ दिया कब्र में। अल्लाह न करे कि ऐसी सोच कभी किसी के ऊपर आए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने बीबी के, हम तो पहचान भी भुट्टो फैमिली से हैं, भुट्टो साहब बीबी की वजह से है, सारी पार्टी चाहे लीडरशिप है सारी बीबी के, तो उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी की कमान है किसके हाथ में? ऑन पेपर ना समझाइएगा, एक्चुअली किसके हाथ में? एक्चुअल इस वक्त बिलावल ने बिल्कुल फुली टेक ओवर किया हुआ है और बिलावल पब्लिक कांटेक्ट में भी है, राब्ते भी कर रहा है, तंजीमें भी उनके थ्रू बन रही हैं। नेचुरली हमारे जरदारी साहब एल्डर हैं, बड़े हैं, उनके फैसले होते हैं। वो हमारी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, जो इस वक्त हम पार्लियामेंटेरियन हैं, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, फैसले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से वो कर रहे हैं। तो बच्चे गैर सियासी नहीं होते? ये बच्चा नहीं है, इसको पार्टी ने आज से 10 साल पहले लीडरशिप दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।